जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मालिका खड़िकार खड़ी बणा हारगार सब गोपत हो एक महापुरुष लिखिं कि बर्तमान आम मालिका घुंची जवार मुख्य कारण रही महापुरुष जहाँ लिखिं जोटा जो समय हवा कथा घुंची जवार कारण अच्छी जो मालिका महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष पंचसखा लिखिं से कहते आपंकर देखु आज गोटे दिन आपंकर ओढ़न षष्ठी आज जशवंत महापुरुषंकर महाप्राण दिवस तेणु ये पंचसखांकर समस्ते आसिक एकाठी होती पंचसखांकर जो मत थिला आपंकर देखु अगम्य भाव जाने जशवंत गारकटा भाव जाने अनंत आगत नागत अच्युत जाने बलराम दास तत्व जाने भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंचसखा ओडिशा महंत बर्तमान पंचसखा ओडिशा महंत पंचसखांकर एक ही मत आपको जानती सुज्ञानी पंडित बर्तमान यदि पंचसखा कथा जहाँ सत्य हवा कथा कहीं होनी ना बर्तमान आम 5 जनकर मत ठीक आसुना आम परिवार बाप पुआ भितर मत ठीक आसुना माने कर्मचारी आपर मालिक भितर मत पार्थक्य होती तेणु से बर्तमान कलिजुग जो समय हवा कथा यहीटा घुंटी घुंटी जाऊँगी आम आम पिला बेलू शुणी समस्ते कहले समय होगा कौन समय होगा ना आउ सृष्टि रही कौन है ना आपंकर चलला नुआ लंगल बुलानी नुआ लंगल कौटा कुगला ट्राक्टर को कहीं ट्राक्टर चाष होगा आम कौन खाई मरीगले कि महापुरुष कहते जुग को जुग यही मत परमानंद जगत आपंकर पंचसखांकर से शक्ति थिला से 5टा जगार थी सी आपंकर समस्त परस्पर सहित कथा पारे आम बर्तमान विज्ञान आम मोबाइल मध्यम हो कि आपंकर जेकोसी बाबद हो आम कथा होचे ये कौन व्यतिक्रम अधिका तो गोटे किसी नहीं बर्तमान आम जहाँ भावुचे अधिका किसी अधिका है कि बर्तमान जो जुग कथा आप कहते बर्तमान सब भगवान कहते भगवान मान जो भगवान मान क्षमता अच्छी जुग को क्षय करवा ना आउ कौन कार क्षमता अच्छी तेणु बर्तमान जो भगवान बहुत हो गले से बर्तमान आपंकर जुग को माने केमी ध्वंस करेंगे से सही कथा चिंता करूँ कहीं भगवान केवल ध्वंस करने को चाहती नहीं सी जो प्रकार कथा महापुरुष मालिकार कहते आम अलग अर्थर नौचे कि प्रकृत अर्थ तार ता नहीं गोटे पद महापुरुष कहले माने आपंकर 22 पावछे मीन खेलुव सिंहासन वरुण 22 पावछे मीन खेलुव सिंहासन वरुण जो आपंकर पुरी जो वर्षा होगा आपंकर हाउलिंग होगा बर्तमान आउ सृष्टि रही सृष्टि कौन आम तैयारी करछे कि सृष्टि जे तैयारी करछंती सी कौन करिवे न करिवे से कथा सी जानती तेणु आम जाना केमी जदि सहित आमर संपर्क थब आमर जदि संपर्क जनक सहित नथब से कौन खाऊंट कौटी रोच कौन करुँच आम सहित न मिसले केमी जाना तेणु बर्तमान कई महापुरुषों सहित मिसी ना मो बात मुझे तेणु बर्तमान जी कथा जी कहे से कथा सब जाक मिथ्या हो कारण मिसवा ना ना माने हुंडाड़िक कहवा कथा गोटे पद को आपंकर जमी आपंकर सन गोटे शब्द कह गोटे शब्द कहुच्छी सन शब्दटा पार्टी आसला सन सन SUN सन पुआ सन कहुच्छी कि सूर्य सन कहुच्छी केमी कौन आप जानवे कौन कहे तेणु से बर्तमान महापुरुषों कथा ठीक से कहीं बुझी पारना आ बुझापी प्रथम हूँ मेरी रहा दरकार पंचसखांकर एक ही मत आपको जानती सुज्ञानी पंडित बर्तमान पंचसखांकर जो मैंने आम तो पंचसखा तो बर्तमान ना जो मैंने बर्तमान पंचसखा पथर अनुप्राणित अच्छा से भितर मत ठीक नहीं बोली मुझे अनुभव कर कारण से 5 जनकर मत ठीक नहीं एटा मुझे अंगे अंगे लिभाऊँ जदि ये हम ताले आपंकर मालिका कथा केत कौन हम मालिका कथा किसी हेनी मालिका कथा जाई था बर्तमान मालिका लेखा था प्रभु बोलाइबे पणे पणे निखिल निस्तार कर्ता जनी बर्तमान पण पण प्रभु जो पण पण होती आपंकर से भगवान श्रीकृष्ण जतरा आसले से आपंकर जो पुंडरीक कृष्ण जन बाहरिक कहले जो मत पूजा कर मुझे भगवान मुझे शंख चक्र धरती मु सब कर कौन कले से प्रभु आसले प्रभु आसिक तार जो माने प्रभु कौन सी हो कि पुंडरीक कृष्ण तो केवल प्रभु हम नहीं तेणु प्रभु आसिक तार गर्भ को भांगी तेणु बर्तमान कौन होती गर्भ भांगला वाला कहीं ना बर्तमान आप क्या किसी कहींपर जेजा हाथ में जेजा 14 पा सेटा जो कहला आपंकर समस्त हाथ में समस्त लंब हो 3.5 हाथ तेणु बर्तमान जेजा हाथ में जेजा 14 पा से अर्थ को न जाकि वर्तमान अर्थ को जाऊँ मुझे जहाँ जानी मो ठार कहीं किसी जानी ना
ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ଠାରୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ରଖିଛି କେହି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମାନେ ସେ ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ତ ଆମର ମିଳି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। କିଏ କେତେ କହିପାରୁଛି, କିଏ କେତେ କରିପାରୁଛି, କିଏ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ସେଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କଣ ସତ ହବ? ମୁଁ ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ପୀଠରେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇକିରି କୁହନ୍ତୁନି କୋଉ ଦିନ କଣ ହବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ କହିଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଡେଟ୍ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କହିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଲୋକ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଦେବେ ସେ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। এইটা ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଇଦେଇଛି। ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଖାଇଯାଇଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହବନି। ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣା ଦୋଷ ଜୀବନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଲାଗିବ ଦୋଷ। ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ଆଗକୁ ସାବଧାନ। ନିଆଁକୁ ଯଦି ଧରାଯାଏ ହାତ ପଡିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଆଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଇଆ ନୁହେଁ। ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଆ ନୁହେଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଆ ନୁହେଁ, କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଆ ନୁହେଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଛି ସେ ପାଇଆ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାସୁଛି ସୋଲମତ। ସେଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କେହି ତ ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇଗଲେଣି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ମିତ୍ର ଜଗତ କରସ ପବିତ୍ର। ଭାଗବତ ପଢ, ଭାଗବତର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଭଗବାନ ହବାଟା ସହଜ କି କଷ୍ଟ ଜାଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା କଥା କୌଣସି କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବନି। ଆଉ ନୋଇଲା ବୋଲି ପଡୁଥିବ ଉରି ହେଲା ବେଳେ ନଥିବ କାହାର ରିସିଭ। ଆପଣଙ୍କର ରାଡର ସେତେବେଳେ ଫେଲ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି। ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ବାତ୍ୟା ଆସିବ କହିଦଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ କୋଉ ସମୟରେ ହବ କହିଦବ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆମ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହବ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ମତେ ଡକ୍ଟର ଆଗରୁ କହିଥିବ କି ମରିଯିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବ ଡକ୍ଟର କତିକି, ଡକ୍ଟର କହିଦବ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସେ ମରିବ। ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକକୁ ନବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମର ମେଜର କେସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛେ ଆମ ଭାଇ କି ବାପାକୁ ବଞ୍ଚା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ପଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବନି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ହବ ତାହା କଥା ରହିବନି, ରହିବ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର କଥା। କାରଣ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ରହିବ, ସେଠି ଆଉ କାହା କଥା ରହିବନି। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।